This year Teater Ekamatra is about looking back at past works. We think it's good to bring back to see any relevance, to see any good things that might come up from there. And one of it is Project Suitcase. Project Suitcase was first produced in 2003, 2004, but we changed the format and we made it into a mini festival. And I think I'm not sure whether it's in conjunction with SG50, but I think Ekamatra is in a position where we have the capacity, we have the resources, the infrastructure to do this kind of work, where it's not just about the work but about bringing people together. Yeah, I mean, it's really about bringing friends, bringing peers, bringing kawan-kawan lah yang seangkatan dalam seni ini, walaupun tua atau muda, yang sudah berpengalaman atau yang baru bertatih dalam teater, bergabung dalam satu projek macam ini. About Anna, she is my suitcase. She's carrying a baby. It's his alter ego. It's my alter ego. She is the personification of the Istana Kampung Glam. Well, I feel it's a very powerful piece about forgotten past, and it really just delves in that. My experience in it, it's been quite a ride because I've never done anything like this, and to be part of a performance that holds so many layers and it's so powerful. And I guess it's very relatable to Irfan and I also. Kamu akan menghadap Tuhan. Bukan Tuanku di singgah sana. Dan pada hari itu akan dipertanggungjawabkan atas segala yang kamu telah lakukan. It's something really, and I love it, and I'm so sad it's going to end. Malam baru tadi 1 jam tadi Maya kasih makan kan? Mama lupa, saya dah masuk ke rumah tangga. Siapa? Saya tulis Mama Lekas Pulang ni sebenarnya untuk saya berlakon sewaktu salah sebuah acara bersama Ain Society. Ianya adalah tentang Alzheimer's Alzheimer's disease lah. Jadi selepas itu waktu saya menulis tu saya dapati bahawa Alzheimer's tu adalah suatu perkara yang saya ingin lihat dan saya ingin research on lah. Dan mereka Elmi Shumastri pada waktu tu sedang bersama ibunya, merawat ibunya yang pada waktu itu sedang mengidap Alzheimer's. Jadi saya tributekan cerita ini khas untuk beliau dan arwah ibunya. Jadi bila dipanggil untuk projek Suitcase ni, saya rasa berbesar hati dengan tidak berlengah lagi. Saya katakan saya ada skrip yang dah tersiap untuk monolog, dan siapa lagi lah yang akan saya cast, semestinya Elmi Shumastri. Dan dari situlah kita saya pula pada waktu tu tak boleh nak mendirectkan cerita ni, tak boleh mengarahkan cerita ni sebab saya busy sangat. Jadi saya panggillah seorang lagi sahabat, iaitu Mauliza Mokhtar, untuk menyiapkan persembahan ini. Jadi persembahan ini saya rasa special kerana saya tujukan persembahan ini untuk semua dan siapa saja yang pernah menjaga ayah atau ibu yang sakit dan dalam terminal illness atau di hari-hari terakhir mereka. Saya nak ucapkan syabas kerana mereka ini adalah orang-orang yang terpilih untuk
saya rasa untuk bau syurga lah kerana telah membantu membuat hari-hari terakhir ibu dan bapa mereka begitu bermakna. My challenge in directing this piece is the counselor part, where it's all it's facts about dementia, about Alzheimer's and stuff like that. So when it comes to facts, you cannot really, how do I say this, play with it. You have to make sure that it's delivered as a fact. We all fear the disintegration of the mind. And rightly so. It robs us of our dignity. Bereft of reasons, we cannot contribute to society, right away to growth and no time care for our basic needs. The disintegration of the mind or dementia is a familiar occurrence in the elderly, but it can occur at any age. So to me that is a challenge lah, because usually I like to play around with words and stuff like that. Ma, I donors I have paid. Me and Ma, they go check and listen to my heart. Me, why am I frustrated? Ma, they never come when I call, so I told them I have paid. I feel very blessed in able to do this piece kerana Kak Alin kata he attributed to my late mother. Initially I was a bit hesitant because I takut yang it's too close for me, but alhamdulillah I take it as for me to let go some things, and I'm very happy that the platform is Project Suitcase, and I'm very happy that Project Suitcase has come back in 2015, and hopefully it opens up to different monologues, different stories, different journeys that we are able to share for our audience. So thank you very much for supporting us, and we'll see you next time. Minyak ni panaskan dulu. Tunggu kejap, belum panas lagi tu. My piece is about relationship between a daughter and mother, and the relationship is sort of sour lah. So this daughter is trying to dig something. Actually, she doesn't know what to dig, but she believes if she dig deep enough, she will find something to connect back to her mother. Yeah. Sekarang masukkan kelompok tu satu-satu. Jangan banyak-banyak, minta muat lagi tu. My piece was Rasa, written and directed by Agnes Christina. When I first received the script, Agnes had written it and I've never met her. She doesn't know about me, I don't know about her. But then when I read it, there was an instant like I could relate to the script, and she didn't tell me what it was about, and we didn't talk, we haven't met, we haven't interviewed each other or anything. So she wrote it based on her own life, and when I during the rehearsal process, we shared a lot of stories with each other about our own moms and parents and how we grew up and our siblings and everything, and a lot of it was based on our own personal experiences and stories. Kau tahu tak ni kat mana? Ini Hong Kong tau. Kau kena jalan sendiri, nanti kena cuba ni. Nanti cuba ni, nanti tangan kau terang potong, kaki kau terang potong. Terus potong tepi jalan, dia tulis. So it was very nice and very easy to work with Agnes. And what I think about this festival, before I say my opinions, what everyone else has been saying about the festival, I've been hearing a lot of positive things, saying things like, oh, they didn't know that this is not this. They thought this was the first Project Suitcase, but then it started in like early 2000s, and they say that it's a very interesting concept. Waktu di Hong Kong, saya hilang. Waktu itu kita di pasar malam, saya ada warna. Saya pula tengok lagi simulation. Lepas tu di Venice. Waktu itu umur saya 9 tahun. And it's very nice to see new works by not by new directors, but like some young, some more experienced, and
And it's a nice platform also for young directors and for young up-and-coming actors like Lian and Salif and me. And yeah, because I get to work and I get to see and share the dressing room as people who've been in the industry for a very long time, and it's a very good mix, I feel. So it's been a very interesting and very lovely experience being on this project. What lah? Good for your feet. What I do is I take this, I put it here, and then I put it here, and then you get your best friend to lick it. My role in Project Suitcase is a tauke panggung. Basically, I introduce the different pieces that is happening for Project Suitcase. What's the 8 shows that are happening here at Project Suitcase? Today, we have 8. Macam rasa bulu-bulu je. 2 shows are happening at the same time, and each show is 25 minutes long. That means you are entitled to watch a maximum of 4 shows a night. If you want to watch the 4 other shows, I apologize to the last week. Don't worry, we can perform it all for you. And my experience for Project Suitcase is being able to work with the different generations of Malay theatre practitioners. It was very humbling at the same time. You get to observe how the different generations work and how they collaborate with one another. That was very humbling. Our piece is all about Hang Tua and Hang Jebat and their friendship, and it's a bit political in the sense it's talking about how in Singapore now they're exhuming all of the Muslim cemeteries and the Muslim graves, and it's a play on how Hang Tua is coming back to Singapore to find his long lost friend Hang Jebat, because he doesn't want his long lost friend's grave to be exhumed. And he wants to take his friend back to Malacca, and it's a show on their history and a lot of emotions and stuff come up because of that, and that's our piece. It's been a very, very humbling experience. I mean, to be a part of this whole collaboration is, at my age and my experience, is I feel very, very humble, very, very lucky to be a part of all of this, and I've just learned a lot in the way things work and the way people the way we sort of come together as a community of people, and the way we interact and stuff. I've really learned a lot, and I hope to be more a part of this. The piece is devised using Silat movement, and we did it purely from a point of view of that, so the process was very important, and we really didn't explore much of the given circumstances or the psychology of the piece. We based it purely on the words and the movement. That was it. So Salif would speak, I would move, then we would learn each other's movement, and I would have to try and learn some of the text, some of the key words, and then we would practice them together. So both of us would do the movements and both of us would do the text. My challenges were that, number one, my Malay is not that great. So what I listen to is the sounds that are made by the language, and that's, for me, there's a beauty behind any language-driven piece. And plus, I'm also exploring the physical aspects of the performance. So therefore, you see the silat in there. The beauty of the language, that's physicalized through the physical phrasing and the physical movements. Lepaskan baju negara tu. Baju negaraku. Negaraku. Tempat sorry, salah. Sedih, ya. Aku masih teringat bila mula-mula dapat surat panggilan negara. Aku rasa ketakutan. Sekali lagi dunia aku terhenti. Banyak cerita aku dengar tentang macam mana orang-orang macam aku meramai di dalam. Aku rasa tertekan. Tiba-tiba kau lembut-lembut macam ni. Macam mana kau nak masuk army tu nanti? Ha? Kau sanggup? Kau nak mak dengan bapak kau tolong? Half a dot. Alright, my piece is about, it's all not about a coming out story, it's more about the pain and what a person like me would actually face. So, something to share with the lifestyle of what we were doing and what makes us who we are, so we do not really need to scream so much.
basically about values lah. How you value yourself, how you value your parents, how you actually keep your culture to what you are. Saya P. Saya sedang berusaha untuk melengkapkan sebuah buku cerita. P. Ya. P. Nama bukunya P. Lebih kurang 350 halaman. Kurang. Skrip dia tu pada mulanya macam nak buang je. Kan? Tak apa-apa je kan. Nak hafal makan 80 nama. Tapi setelah di explain oleh Cik Nadi, cantik. Cantik, sangat cantik. Lepas tu terus bertaubat. Mak bapak awak semua ingat sekolah ni masjid. Rumah awak tu masjid. Mak bapak awak bila nak kahwin dulu kata nak dirikan istana. Mahligai impian, namun datuk nenek awak semua bila nak berumah tangga dulu cakap nak dirikan masjid. Kita punya kehidupan kita semua ini belum berakhir. Bukan demi starting, bukan demi middle, apa kita punya ending tu, itu yang penting. Mulanya bila saya dihubungi Farid untuk katanya ada sesuatu nak dibincangkan, saya cakap okey lah datang, tapi dalam hati muskil apa benda yang nak dibincangkan. So jadi bila dia datang ke teater kami tu, langsung dia utarakan tentang pementasan yang dia nak cadangkan ni lah. Sebab saya rasa saya macam tak nak gitu kan, macam cakap mungkin saya belum faham konsep dia, format dia keseluruhan. Tapi bila dia dah jelaskan tu pun dia mendesak. Sebenarnya saya lebih dipaksa oleh Farid untuk terlibat, dan saya tak tahu naskah atau siapa pelakon yang akan terlibat. So jadi bila Farid cakap saya tak boleh pilih pelakon dan tidak dibenarkan memilih juga penulis, saya serahkan pada dia je lah. So bila 2 minggu ke 3 minggu kemudian baru saya dihubungi, diberitahu confirm saya akan mengarah naskah Nadi Putra P dan juga pelakonnya Sani Husin. Dan saya pun tak cerewet lah sebab saya rasa dua-dua insan ni selepas 14 tahun barulah saya dapat bekerjasama dengan mereka kembali. Jadi latihan pun agak lambat bermula sebab saya kena tunggu Sani fokus pada latihan Yusof Isyak. So, bila dia pulang, saya dapat mulakan latihan pada akhir September. Kita tak salah ada dalam 20 hari gitu untuk melaksana tanggungjawab tu. So bila kami barulah bila Sani datang kami sama-sama buka naskah tu. Tak tahu kenapa waktu tu saya tak macam nak buka nanti sampai Sani hadir dan kita discuss tentang naskah tu, go through, dan kita nampak banyak benda-benda yang tersurat dan tersirat tu. Tersiratnya banyak lah. Pucuk pangkalnya pandai pintas, paparan pemikiran, perjuangan patung-patung, permainan pertalian, pencatur, penggerak, pelebur pesantren, pencipta, pendiam, pencerminan pribadi, pi tak lihat pi yang lihat pi, pagi petang pergi pulang, bertualang, pi lihat pi yang tak lihat pi. Panggil pernafasan payah. Pembela. Pi macam saya. Pi yang Allah cipta. So naskah ni rasanya berat. So jadi bila kita dah berbincang dari segi pemahaman, ianya satu P ni satu pembongkaran manusiawi lah. So dia dah agak mendalam sampai ke peringkat di mana kita tahu ada tentang sufi, tentang tarikat. So jadi benda ni tidak boleh sebarang-sebarang untuk saya menterjemahkannya, maka kita rujuk pada Nadi untuk sama-sama berbincang untuk dapatkan pengesahan dari segi apa yang kami faham dengan apa yang dia ingin sampaikan. Ada pemimpin, ada pengikut.
Pemimpin takut penguasa, takut pembesar, takut pemerintah. Tapi pemimpin takut-takutkan pengikut, pengikut takut-takutkan pekerja, takut-takutkan pengendali, takut-takutkan Pak Turut kerana pemimpin takut. Alhamdulillah dia selari dan makin hari kita rasa saya beruntung dapat Sani sebab saya dah kenal dia. Dan walaupun 14 tahun tak bekerjasama, tapi proses latihan berjalan dengan lancar sebab Sani memang seorang pelakon yang berdisiplin, komitmen dia memang baik. So jadi latihan tu berjalan dengan baik lah sampai ke peringkat di mana kita perlu adakan company punya full dress dan preview, dan jelas yang agak panjang dan kita disuruh untuk potong sana sini untuk pendekkan 20 minit. Memang susah sebab banyak hal-hal yang penting tu tak boleh dibuang gitu saja. Jadi kita rujuk balik pada Nadi dan Nadi beri kita agree kat mana yang kita harus simpan, kat mana yang kita boleh buang. So dengan apa yang anda lihat, di situlah persembahan P yang saya rasa tersendiri daripada kelihatanlah dalam projek ni ada berbagai cerita yang menarik yang boleh kita lihat, dan saya rasa antara banyak-banyak tu saya rasa P yang agak paling berat dari segi isi cerita dia, message dia, juga kata-kata yang saya rasa dah lama kita tidak ada naskah yang mempunyai bahasa-bahasa yang mendalam, yang sedap untuk kita lontarkan. So saya rasa naskah Nadi P ni memang menarik lah. Dan saya rasa seronok sekali bekerja untuk projek ni sebab dapat jumpa kawan-kawan lama, bergaul, anak-anak teater yang baru juga yang bekerja di belakang pentas juga punya komitmen yang bagus. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih pada Teater Ekamatra, pada Syaza, terutama sekali pada Syahida dan Kai yang banyak membantu saya dalam proses untuk projek ni. Terima kasih. Balik, written by Big and directed by Fendi. It is a play about Ain and it talks about home and homelessness and questioning what is the meaning of home, what makes a home, whether a home is a person or something. Yes, so Ain is left with a legacy that she's not quite sure what to do with. It's crazy. I've got a crazy director with a beautiful script. It really tests my multitasking skills as an actor to the limit. Kadang-kadang sampai mengamuk-ngamuk buat rehearsal tu. But I have to say this, okay? The house is not possible without Shahida and Kai. These two girls, I owe them a big meal. Atuk nenek awak ni, bila dengar dia lagu tu di Malaysia, diorang pun apa lagi? Atuk lain, dia nak dengar rancangan bangsawan di udara. Saya nak tunjukkan perjalanan orang yang minat pada bangsawan, maknanya Mr. Bangsawan ni yang usia dia dalam 50-an. Dalam perjalanannya untuk nak mencari untuk nak meluahkan lah yang dia rasa dia tidak setuju. Ada dakwah-dakwah yang bilangkan bangsawan ni dah mati. Jadi itu sebabnya dalam masa dia anukan pengemaraan dia ni, segala yang dia dapat luahkan tu dia menjadikan macam dia punya rasa tak puas hati lah. Maknanya sebenarnya bangsawan ni masih hidup. Dia ambil bukti-bukti kegemilangan masa dulu. Jadi itu sebabnya dalam projek Suitcase ni saya cuba tampilkan supaya menjadi orang renungan lah kepada orang-orang yang bertanggungjawab dalam berkembangkan seni tanah air ni. So buat sesuatu. Sebab apa? Ini warisan kita. Jadi kalau kita tak buat sesuatu, maknanya kita akan macam orang bilang kita bunuh sendiri warisan kita. Jadi itu sebabnya dalam Mr. Bangsawan ni dia cuba sampaikan itu. Di samping dia tunjukkan ini dia kegemilangan. Maknanya jasa bangsawan ni terlalu banyak masa dulu kan hinggalah sekarang ini kita rasa itu sebabnya orang-orang yang nak buat mempromosikan bangsawan ni
tentulah kena masukkan elemen-elemen baru sesuai dengan zaman global, zaman global ni kan, supaya dia dapat menarik minat generasi muda. Itu yang jadi yang saya punya motif pertama lah kerana kita bikinkan Mr. Bangsawan ni. Dalam banyak-banyak projek yang Ekamatra langsungkan ini saya rasa ini yang paling menarik sekali kerana dia bukan saja menggabungkan semua usia penulis, pengarah kan, maknanya dia kata orang mengembalikan sinar kegemilangan drama, teater yang berbagai yang dipersembahkan dalam 8 persembahan ni. Mengarahkan pelakon veteran daunting tak tahu Melayu word daunting apa, tapi daunting tapi nak kena tahu separate, menghormati seseorang tu sebagai lebih senior, sebab so far dia seorang je saya panggil abang yang saya bekerja, dengan writer saya panggil uncle, tapi nak kena separate lah. When I have to work, I have to be firm with him, I have to instruct him, tapi lepas tu rasa bersalah, balik rumah nangis, macam sedih minta maaf. Sebenarnya satu penghargaan dan penghormatan kepada orang-orang veteran seperti saya sendiri, diundang untuk berlakon dalam sebuah pementasan yang dijalankan dan diselenggarakan oleh Ekamatra. Terima kasih kepada Farid Jainal dan semua anggota-anggota jawatan kuasanya, main komiti yang anjurkan projek Suitcase 2015 ni. Saya rasa besar hati sekali dan terima kasih, dan saya rasa banyak kemajuan boleh dicapai oleh Ekamatra dan khususnya dan umumnya kepada semua kumpulan-kumpulan teater di Singapura ini untuk masa depan dan kemajuan teater di Singapura. Tidak kiralah apa bangsa pun, tapi kita dapat majukan teater itu sendiri. Dan itu satu harapan saya lah. Memandangkan umur saya ni semakin hari semakin lanjut, jadi saya harap anak-anak baru yang bergiat dan berkecimpung dalam seni teater, tak kira lah seni apa lah, bukan seni teater je, lain-lain cabang seni pun harap dapat majukan, terutama sekali seni warisan bangsa kita, seperti bangsawan yang dikatakan dah mati ni. Jadi itulah harapan saya, semoga sukses dan seterusnya sampai bila-bila lah. Saya rasa baiklah, terbaik. Semua menarik, walaupun satu pelakon banyak watak, memang baik. Teater Ekamatra. It's very good. Teater Ekamatra, great job.